Hi, Lovey. Love. Charot, ma'am. Oh, wait lang. Open ka. Hindi ako marunong. Hello, sir. Hello, sir. Ilan pa gusto ko, ma'am? Okay. Pakipatay ng electric pan saglit, ma'am. Wala. Yung electric pan, pakipatay saglit, ma'am. Electric pan pagkipatay na. Lenjen, Dogs, Nagudon! Gablabak. May- Ilan taon? Bakit po kayo nandito? Wala, sir. Magano lang. Magtambay. Adik yan? Hindi, joke, sir. Maghanap ba? Kung magtatambay ka, sana may dala kang alak, di ba? Tambay ka dito, tapos wala mang... Tatambay ka dito, wala ka man lang dala. Ano ka? Ilo? Wala, sir. Hindi uminom ng alak. Bawal. Bawal yung alak. Eh, pagkain mo lang sana, nagdala ka. Wala. Wala ko mabili. Sige. O, balik ka na lang ha pag naghahanap ka na, okay? Okay, sir. Bye-bye. Sir, pa-picture? Okay lang? Sige. Oh, Okay. 1, 2, 3. Ay, thank you, sir. Bye-bye. Ingat. ulitin mo, baka nakawaki ako. Dita? Bye-bye. Ulitin mo.